Bonjour les amis, salam alaikum al-Ikhwan. غدا عندنا الكانتي بلس à Cagnes-sur-Mer. Demain, on a le Quintet Plus à Cagnes-sur-Mer. Réunion 1, quatrième course, vers 13h50. مع 51 دقيقة. هذه une première épreuve, steeple chase, la référence plus 11 plus 13. 4200 mètres. هذه 4200 متر. 14 partants, on a des femelles, des hangars de 4 ans à 7 ans. Donc, قبل ما نمشيو للتحليل ديالنا الاخوه، ميرسي دو بيان نو لي لايك. الاخوه دعمونا بلي لايك ديالكم. بالنسبه للكانتيد اليوم الاخوه، الناس راه شدوا معنا لي ديزوردر، ولكن شديناه بالشون ريدوي، ان شون ريدوي base de 3 chevaux. Le 12 était en tête, le 16 deuxième, et on a mis le 14 troisième et le 11 quatrième. حنا تخالفوا لينا غير 14 و 11 على لوردر. الحمد لله لي زابوني عندنا راهم شدوا لي بونيسكات اي لو ديزوردر. حتى في الناس اللي مابونين معنا من لافريك هادو كيلعبوا لي الشون ريدوي. دونك باش تلعب اون باز دو 4 شوفو اكس كيخرج لك البونيسكات او ما كتزيدش داك ال11. مي انا راه حددت لكم في لا كورس. انا شفت بزاف الصحافه وصحاب القنوات المغربيه هادو اللي تلاحوا دابا للعوده، بنادم كيشوف سميت العود كيقول هنا نبات. واش هاد ايطونو ديما يبقى يجي 18 هذا ايطونو سي فيني سي فيني. واخا تكون عنده ما جابوه باش يعاودوا يوجدوه. انا البارح قلت لكم ربحوه عاود ديال عنده 11 عام، هو واي ديال دي غوشي. عاودا ما عندهمش لو نيفو ديال البري داميريك ديال هاد التام ديال الجروب 3، ما عندهمش لو نيفو ديال الجروب 3. ربحوه اي ديال دي غوشي والعود ديال دير سوار عنده 11 عام. كاش ريب دي كاش دي ريب. اش كتنتظروا منه؟ لو 17 تكلمت لكم عليه هونيك. وي هونيك عاود مزيان، ولكن نهار اللي يكون عنده الديفيراج هونيك بلاكي من رجل وحده وبيان من لي زونتيريور من القدام بلاكي ما كاينش. هادو يوجدوه حيت لا كورس الجايه هو راه ديجا كاليفي بار ليغان. هو و 14 راه كاليفي بار ليغان. على اي الاخوه، بالنسبه لل11 كان هو لو ميور شوفال دو سا جينيراسيون. Goy de Répré était le meilleur avant d'avoir des soucis de santé. هذاك العود راه دار دي زوبيراسيون chirurgicales عاد رجع. العود مزيان. Il était la note la dernière fois au prix de Bretagne avec le numéro 12. Le 12 c'est le gagnant, c'était sûr. Le 7 en deuxième position et le 14 une base solide avec le 11. Le 11 c'est lui كي بيمونتي لي رابور. على اي انا راه حددت لكم وراه بازير قلت لكم اللي بغى يلعبوا لانني انا ما نلعبش بازير. جو با بازير et je sais que le numéro 4 ne devrait pas faire l'arrivée. Le 5 je vous ai dit بانه une fois distancé, une fois il est là. La dernière fois troisième, donc cette fois-ci n'est pas là. ال 15 و 8 بقى واحد فيهم خصو يتلعب. مي توكار était le 3, le nouveau venu et le 11. Et je vous ai dit attention numéro 11. Donc 7 chevaux il reste. Une base de 3 et 4 chevaux associés avec 72 dirhams 72 درهم. هتشدوا له ديزوردر. وكاين الناس اللي يشدوا من القناه اللي ديزوردر. على اي بالصحه والراحه، نتمنوا حنا نطيحوا في شي اوردر. انا هنا في هذه القناه راني كنحلل بمصداقيه، ماشي غير عشوائي. انسان عشوائي حتى لما جاتش الربحه وزقلناها او انا خاب الامل ديالي في الربحه، انا ما كيبقاش فيا الحال. انا نقولها لكم واحد المساله انا خصني نقولها، لان سي سا لو جو. on fait l'analyse, on fait le job comme il faut, et donc il faut un petit peu de la chance quand même. C'est un jeu et le jeu reste un jeu. على الاخوه نمشيو للكانتي ديالنا. ميكائيل سرور très bien armé dans cette course. ميكائيل سرور جاي من 3 العودان الاخوه الى 3 chevaux, le 5, le 10 et le 14. Pétard à 2 chevaux, le 7 et le 8. Hugo Myrian à 2 chevaux, le 2 et le 12. Donc
j'ai les trois favoris que j'ai sont des favoris solides. Sauf il y a une défaillance ديال واحد فيهم. يعني هاد les favoris اللي عندنا الإخوة le 3 deuxième de la course dernière. Pardon. L'an dernier, Fahad la course, dans cette course-là, il s'est classé deuxième derrière le numéro 7, Jemble Moon. Le 3 va faire l'arrivée et pourquoi pas gagner. C'est un cheval allant. ممكن يربح هاد الرقم 3. Le 6, toujours dans les 3. Toujours dans les 3 à Fortunato. Hunger du 7 ans. حنا غادي نعطيو le privilège pour les 7 ans. Les chevaux d'âge هما اللي عندهم لا تونو في الباركور. والعودان نصيحة لكم لعبوا العودان ولا التيران. العودان اللي كيجريو في كاين سور مير سي eux qui vont faire l'arrivée. ما يمشيش بالكم بعيد مع العودان اللي جايين من دي بري طالعين في اوتوي. نو 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 سي با سا. لأنه هو un parcours spécifique. Donc les chevaux qui ont déjà fait ce parcours-là devront faire l'arrivée et ça 90%. Et je vous le rassure. Donc العودة اللي كيجريو الإخوة لعبوهم اللي كيجريو في التيران. عندنا le numéro 3, le numéro 6 et le numéro 1. Galop du large. Galop du large, 71 kilos. Camille Piltier, Philippe et Camille Piltier, les entraîneurs. Donc, il peut même gagner le numéro 1. C'est le واحد راه ممكن يربح. Le 1 et le 3 et le 6 vont faire leur course. Sauf incident, il a تحشي واحد فيهم. المهم هذه هي la base absolue de la course pour moi. بالنسبة ليا la base ديالي هي 3 6 1. وديروا ان شون ريدوي اسوسي العودان الاخرين اللي غادي نحط لكم راهم فيهم لي توكار وانا نتكلم لكم على الخيول كاملين واللي عجبو شي يعاود بغى ديفو يديفو الاخوه. جو في بارلي دو tous les chevaux, les autres chevaux. Donc 3 6 as, ma base absolue de la course pour les bons coups. Donc les bons coups الاخوه. Même j'ai un cheval qui est douteux un petit peu, je sais pas le degré de forme de ce cheval là maintenant. Il s'est classé 5e de la course référence. Le gagnant, le tenant du titre, le numéro 7, Jemble Moon. Je ne sais pas s'il va faire sa course. Je ne sais pas exactement, mais je vais le mettre parmi les bons coups. Un deuxième cheval, c'est le 11. Le 11, Hada, il a gagné dernièrement à Auteuil. Rêve de prince, Hunger de 6 ans. Il a gagné un handicap. Mais maintenant, 54 de valeur. Sa dernière valeur en steeple était 56. Donc maintenant, moins 2 kilos. Attention. Moins 2 kilos. Même il a gagné en hay. Le 11 reste un cheval à jouer. Le 11 يتلعب. Et j'ai aussi le numéro 10. هذا un deuxième cheval, un cheval de Mikhail Soror. Donc le 10. Le 10, idéal de cirque. Déjà, troisième. هذا un hunger de 5 ans. Il peut faire mouche. هذا العشرة هذا ممكن يتبلاصا parmi les 4 premiers. العشرة ممكن يتبلاصا parmi les 4 premiers. كانت عنده راه جا تروازيام في اخر كورسه باردون جا كاتخيام جرى في اوتي نهار 12 في شهر 12 في تيران تري لوغ في الهي في كومبيان تروازيام بلاس n'a jamais couru à Caen. Donc s'il s'adapte هاد العشرة il s'adapte مع الباركور. Et moi je préfère les chevaux qui ont déjà couru dans ce parcours. العشرة لا تأدابتا on ne sait pas mais je le mets. نمشيو للميتوكار الإخوة. ميتوكار وغالبا من لي توكار غادي يخرجوا دو او بيان ان شوفال من هاد لي توكار اللي غنحط لكم دابا. J'ai le 9, le 5e
de l'édition précédente. Saoud rah ja 5e العام اللي فات. هذا العام هذا راه جرى معاهم le numéro 9. Il a gagné. Et puis 4e. Déjà 5e. L'entraînement va nager. Donc terrain collant très lourd. Cagnes-sur-Mer. Parfait pour ce cheval. Donc le 9. À ne pas négliger. Un bon tocard. J'ai la femelle de 4 ans. Normalement, les femelles ما كيبانوش في الستيبل كتجيب فميله وحده. الا طارت ونزلت كتجيب فميله وحده. Toujours on a l'avantage pour les hangers de 7 ans ou bien de 6 ans ou 5 ans. Pour cette femelle, j'ai vu qu'il a déjà affronté les mâles et les hangers, pardon. Il a devancé les hangers. Je vincelle le premier atout ou bien le deuxième atout de Michael Soror avec Smolder. Donc le 5, mon tocard préféré pour cette course. Mon troisième tocard, c'est le deuxième cheval de Hugo Myrien. C'est le 12. Un bon tocard. Ces 3 tocards sont des bons tocards pour cette course et pourquoi pas 2 ou bien 3. Les 3, tous les 3 dans le quintet. S'il y a une défaillance, attention au 5 et au 12. Personnellement, je vois le 5 ou bien le 12 dans les 3 et le 9 peut compléter l'arrivée. بالنسبة mon regret, c'est le 13 الإخوة. رقم 13, c'est mon regret. هذا العود غيمشي favori ولكن pour moi c'est un regret et on peut citer d'autres. Par exemple, Miss Dko هذه راكب على غوفيغنيك, هذه femelle de 5 ans de Hugo Myrien, 6e de course référence. On a aussi le 8, Hangar de 5 ans, هذا العود ديال Pétard, le deuxième cheval de Pétard, 9e course référence. On ne sait pas à quel point ou bien le degré de forme de ces chevaux-là. أنا ما عرفتش أن راكم عارف الستيبل هذا ما يمكنش ما نعرفش أنا فين كاين مراكز القوة عند هاد الخيول هذه واش كانوا غير كيوجدوهم باش يجيبوهم دابا. مي ce que je vois, c'est 9 chevaux. Donc le 7 reste un cheval à jouer, mais j'ai des j'ai des réserves pour ce cheval-là, numéro 7. Donc le 3, le 6, le 1, ma base. Il me faisait un champ réduit avec le 11, le 10, le 9, le 5 et le 12. Et le 7 aussi, si vous voulez. دونك ça coûte 180 درهم. اللي غيلعب 3 6 1 ويرش هذوك العودان كاملين 180 درهم باش غادي يلعبها لان غيبقاو 6 شوفو اسوسيي. على اي الاخوه كنتمنى لكم حد سعيد. بون شونس ا توس et à demain.